भाई कोरापुट रे एमती एक जगह अच्छी माने ट्रेन रास्ता अच्छी किंतु ट्रेन चलुनी रास्ता अलग ना से बाटे से बाटे बिसा आउ जतकी सुंदर जगह अच्छी भाई सबकी रिक्स भी अच्छी कहीं ना देखि पारथबे एटा जगह सब माने प्राय देखिथिबे किंतु एटी खाटरे कराइछि फलोटा देखो एटा खाटरे कराइछि एई फलोटा आपण माने जानथिबे बालडा विषय तो बहुत लोग जानछन्ती बालडा कोठी अछि भाई मु से बालडा कथा कहनी जोटा कि हमर बालडा गुफा अछि सेटा एटा होछि आउ गोटे बालडा जोटा कि आपण मान जान नथिबे प्राय लोग वे तो प्राय लोग जान नथिबे एटा आउ এই বালডারে অছি মানে কইবা গলে বহুত সুন্দর জায়গা তো আপন মানকু আজি মনে এক্সপ্লোর করাইবি তো নমস্কার ভাই বোন মানে স্বাগত করছি মু পবিত্রতা আজির নূয়া ব্লগে তো আজির ব্লগটা বহুত ইন্টারেস্টিং হব কাହିଁକି ନା এটা ଗୋଟେ କୋରାପୁଟର ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେଇ ବାଲଡାରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠିକାର କ'ଣ ରହିଛି ମାନେ ପୁରାତନ କାଳର ତ ନୁହଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି କି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ରାସ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରେନ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ମାତ୍ର ଚାଲୁନି ସେଇଠି ତ ଦେଖ ଆଜି ଯିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଏଠି ମାନେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଟରେ କରାହେଇଛି ଫଲଟା ଦେଖ এটা কাঠরে କରାହେଇଛି এই ଫଲଟା ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆଗରେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟର କଥା ଏଇଟା ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଲୁହାରେ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି କାଠରେ କରାହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଟା କରିକି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଫାଟି ଯାଉଛି ମାନେ ରୋଡ଼ ଏଇଟା ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଉଥିବ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଇଟା କାଠରେ କରାହେଇଥିଲା ଆଗର ମାନେ କାଠରେ କରାହେଇଥିଲା ତଥାପି ଏବେ ବି କାଠ ଭଲରେ ଅଛି ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି କାଠରେ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ଏମିତି କିଛି ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଯାଇଛି କୁପଟେ ଯାଇଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ ଭାଇ ଏଇଟା କହିଗଲେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବି ଆଉ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଭାଇ ସେତିକି ରିକ୍ସ ବି ଅଛି କାହିଁକି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଜାଗା ସବୁ ବହୁତ ବର୍ଷର କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଜଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭାଇ ଏଠି କେମିତି କରିକି ଏଠି ବାଇକ୍ ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଜଣେ ଅଛି ଦେଖ କେମିତି ଡରିକି ଭାଇ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ଏତେ ଡର ମୋତେ ବି ଭାଇ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ହେଲା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା କରାହେଇଛି ଜମ୍ପ ଖାଇକି ଏଇଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ବି ଗଲାଣି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନଦୀ ମଝିରେ ଭାଇ ଦେଖ ଦି ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ନଦୀ ମଝିରେ ଏମିତି କିଛି ଏଇଟା କରାହେଇଛି ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ ତ ଯିବା ଆଗକୁ କେମିତି ଆଉ ଅଛି ମାନେ ଡର ଏମିତି ଡର ଲାଗୁଛି କି ଯିବାକୁ ସେପଟକୁ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମଝିରେ ଆଉ ସେପଟେ ଇଏ ମାଟି ପକା ହେଇଛି ଏପଟେ ମାଗିଛି ମଝିରେ ରୁହ ଏଇ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କରୁଛୁ ଭାଇ କି ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବୋଲିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାନେ କରୁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଆମର 1-2 ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ କିଛି ରାସ୍ତା ଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ଯାଇଛି ଏପଟେ ବହୁତ ଦୂର ମାନେ ସେ ଫଲରୁ ଯେଉଁଟା ସେ ଲୁହା ଫଲରୁ ଏପଟେ ଏମିତି କିଛି ଯାଇଛି ବହୁତ ଦୂର ଯାଇଛି କେତେ ଆଉ ଯିବା ଭାଇ ଯିବାକୁ ଥକି ଯିବାର ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକିନା ଏପଟେ ଏଇଟା କୁପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଗଭୀର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭାଇ ଜଣେ ଏଠି ମାଛ ଧରୁଛି ଯେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ଏଠି କେତେ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ଇଏ ଥିବ ତ ସିଏ କହିଲା 40ରୁ 50 ଫୁଟ ଉପରେ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ତ ଏପଟର ଯେତିକି ମାଟି ଅଛି ସେଇଟା କାଟିକି ଏପଟେ ଏଇଟା ଲେଭେଲ୍ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ନଦୀ ମଝିରେ ଦି ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ମଝିରେ ମାଟି ପକାଇକିନା ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ରାସ୍ତା ନେବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମୟରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଜାଗା ଅଛି ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଆସିବାକୁ ହେଲେ ତ ବାଲଡା ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା।
ଗୋଟେ ବୋଧେ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଯିବାକୁ ବୋଧେ ନାହିଁ ଆମେ ତ ସେପଟରେ ଜଷ୍ଟ ପାର କରିକି ଆଇଲୁ ଭାଇ ଏତେ ହାତ ଗୋଡ଼ ତରି ଯାଉଥିଲା ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ବୋଧେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ହିଁ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭାଇ ଆମକୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଏଠି ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ କେମିତି ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲ ତ ଏମିତି କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ରିକ୍ସ ଆଉ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କି ତ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଲୁନି ଡରଲୁନି ତୁ ପିଲା ଦାঁড়িয়ে ଡର ଲାଗେ ନା କେମିତି ଯେ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ନାହିଁ ସେବାଟେ ସେବାଟେ ମିଶା କୋରାପୁଟ ବାରି କ'ଣ କୋରାପୁଟ କ'ଣ ଲୋକ ବାରି ସେଟା এটা কোন জায়গায় ট্রেন রাস্তা গেলা আছে এটা ঘাট জায়গা কা ওই কোরাপুট এনতি বারলা আছে নাই নাই বল কোরাপুট এনতি গেলাটা সেলো যে মিছলা আছে কেতরা পারা গায় মজাই রইছি বেশি আগা आमके इंडी इंडी जीवा डर लागलानी बेसी बरस एटा आइलानी यार नी कोन लगे नाइ जे ट्रेन गालानी है कि सेटा नाइ ट्रेन जाइतरी छै सेटा चललानी कि नाइ अच्छा चललानी एटा चले नाइ बोली कोइ गाडा चलले त डरी ओरी जीवा भाई देखि पारुतले गोटे बौणी जणे जेमती कि माने तार छुआटा को धरिकी जाऊँ है सी डरनी मात्र आम एका एका चलिकी जाऊँ डरचु आर से भाई 2 जन 3 जन एका सागर पलाउंट बाइक रे मात्र आम जड़े जड़े चलिकी जावाक डर लगे कहीं आम नदी रे माने केबे पार करनु भलसे से डरवा कथा माने नदी रे डंगा साहज हो एमती एपटे तो कोई ए साइड रे तो से बोट टाइप रो ना खाली काटर बनाई निजे बनई डंगा ही अच्छी से साहाଯ୍ୟରେ पटे पार करुँच कहीं पटे सर्टकट अच्छी गाँ जाक कि गाँ अच्छी से तो जान दीदी को पचारूँ जे कहूला एपटे गाँ अच्छी बहुत बोलिकिना तो आम भी पहुँचलु है सेपटू भाई बेसी दूर भी नहीं यहाँ पाखापाखि 100 मीटर प्लस हम तो एमती किसी थिला यहाँ एमती अच्छी ये बाइक रे पलाउंट है 2 जन 3 जन एबे टिके आगु भी देखलु 3 जन माने 2 जन पलैले एपटे सीना आम चली चली ये तो डर लगू ना से पानी रे आका टिके डर लगबो है ओ भाई बहुत सुंदर जगह आउ टिके जब भी जदि आसछ ताले टिके सावधान एइना जीवो है ये जगह को ओ भाई एबे माने कहवा गले कौन कहबी सेटा मरु मरु बंची गलु तो फाइनाली आम जस्ट बुलिकी जाऊँ आउ ये जगहटा माने बेस्ट लगिला कहीं माने ब्रिटिश सरकार जो करते से टाइम रास्ता आउ से रास्ता एबे जाए भी अच्छी माने इटिकार लोक मैंने भी काढ़ी नहीं ना ये माने जोटा कि आम यहाँ ट्रेन रास्ता जोटा कर कौन कह कि ट्रेन आटा बोल कह यहाँ हूँ रेल पैना कौन गोटे कहे तो सेमती अच्छी आउ माने फोटो हो कि रिल्स हो बनवा मस्त जगह अच्छी आउ आसिले से जगार रिक्स नियंतु ना कहीं जीवन प्रति टे विपद आदि कह गले फोटो फोटो आउ नदी साइड अच्छी देख एमती नदी अच्छी ए जगार माने फोटो हो कि रिल्स हो उठे को बहुत मजा आसब भाई आउ खास करी इवनिंग टाइम रे आइले तो अधिक मजा एमती किसी अच्छी यहाँ आगे जोटा बनई एमती अच्छी बहुत दूर माने पाखापाखि से पहाड़ रू एमती आसी एपटे जाइए मात्र एपटे ट्रेन चलू ना आटा को आसतु आराम से बुलिकी जातु तो आउ थोड़े कहूँ ये जगह हूँ सुनाबेड़ा जोटा कि एनएससी रोड जोटी सेमलीगुड़ा पटू जब आस लेफ्ट साइड पड़ो आउ कोरापुट आड़ आस
ताहले राइट साइड पड़ो जोटा कि एनएडी नहीं कि एनएडी जोटा जा रास्ता एनएडी आउ एटा ए गाँव ना तो हूँ बालडा बालडा देकी आसबे तो आज ब्लॉग एतिकी तो पुणी देखा आउ गोटे ब्लॉग।